ಏಷಾಯ 60ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಚನ. ನಿನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಲಾತ್ಕಾರದ ಸುದ್ದಿಯ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳದು, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಂತಗಳೊಳಗೆ ಭಂಗ ನಾಶನಗಳ ವಾರ್ತೆಯೇ ಕೇಳಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯು ನನ್ನ ಪೌಳಿಯ ಗೋಡೆಗಳು, ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರವು ನನ್ನ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವಿ. Isaiah chapter 60 verse 18. No longer will violence be heard in your land, nor ruin be destruction within your borders, but you will call your walls salvation and your gates praise. यशाया अध्याय 60 वचन 18। तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात या अंधेर की चर्चा न सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपने शहर पनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। ஏசாயா 60ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம். இனி கொடுமை உன் தேசத்திலும் அழிவும் நாசமும் உன் எல்லைகளிலும் கேட்கப்பட மாட்டாது. உன் மதில்களை ரட்சிப்பென்றும் உன் வாசல்களை துதி என்றும் சொல்லுவாய். యెషయా 60వ అధ్యాయం 18వ వచనం. ఇంకను నీ దేశమున బలాత్కారమను మాట వినబడదు, నీ సరిహద్దులలో పాడు అను మాట గాని నాశనము అను మాట గాని వినబడదు. రక్షణయే నీకు ప్రాకారమనియు ప్రఖ్యాతియే నీ గుమ్మములనియు నీవు చెప్పుదువు.